पश्चिम बंगाल बीजेपी को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बृहस्पतिवार को कोलकाता के साइंस सिटी ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान निर्विरोध बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए समीक भट्टाचार्य के नाम की घोषणा की। बुधवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था और समीक भट्टाचार्य ही एकमात्र ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने नामांकन भरा था, जिससे उनका निर्विरोध चुना जाना तय हो गया था। साइंस सिटी ऑडिटोरियम में जब बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में समीक भट्टाचार्य के नाम की घोषणा हुई तो यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काफी गर्मजोशी के साथ समीक भट्टाचार्य का स्वागत किया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल, पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी मंगल पांडे, बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख और पश्चिम बंगाल के सह प्रभारी अमित मालवीय, विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार, राहुल सिन्हा और लोकेट चटर्जी समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य का काफी गर्मजोशी से स्वागत किया। सभी बीजेपी नेताओं ने समीक भट्टाचार्य को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी। राज्य में वर्ष 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव में अब महज कुछ महीनों का ही समय रह गया है। ऐसी स्थिति में समीक भट्टाचार्य का बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना बीजेपी की भविष्य की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वर्ष 2026 के विधानसभा चुनाव में समीक भट्टाचार्य पार्टी को कितनी सफलता दिला पाएंगे यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल पार्टी के संगठन को मजबूत बनाना उनके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने के बाद समीक भट्टाचार्य ने साइंस सिटी ऑडिटोरियम में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक तरफ जहां वर्ष 2026 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया, वहीं वामपंथी पार्टियों और कांग्रेस से वोट काटकर तृणमूल कांग्रेस को फायदा पहुंचाने से बाज आने के लिए कहा। इसके साथ ही पार्टी के भीतर नए एवं पुराने कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ रहे असंतोष को लेकर बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी में नए लोगों की जरूरत है, लेकिन जो लोग संकट के समय में पार्टी के साथ खड़े रहे हैं उन्हें भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। বিসর্জনের মিছিল আর মোহরমের মিছিল একই সঙ্গে একই রাস্তা দিয়ে একই সময় হেঁটে যাবে। কোনো সংঘর্ষ নেই, কোনো দাঙ্গা নেই, কোনো রাজনৈতিক সম্প্রীতির বিভাজন নেই। পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতে হবে, এর বহুত্ববাদকে বাঁচাতে হবে, এই মাটিকে রক্ষা করতে হবে, আর তার জন্যই দরকার একটা শক্তিশালী ভারত ভূখণ্ড। আমরা কলকাতায় দাঁড়িয়ে আছি। 1946 সালের পরিস্থিতি তৈরি করে দিয়েছেন আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 46 সালে মহিলাদের থাই পর্যন্ত কেটে বিভিন্ন মাংসের দোকানে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল মধ্য কলকাতায় আতঙ্ক তৈরি করবার জন্য। এই কলকাতার মাটিতে দাঁড়িয়ে স্লোগান উঠেছিল, পহলে পাকিস্তান দেনা পড়েগা তব ভি ভারত স্বাধীন হোগা। এই কলকাতায় মানুষ শুনেছে, কান মে বিড়ি মুহ মে পান লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান। এখানকার মানুষ শুনেছেন, শিক্ষিত মানুষ শুনেছেন, মাইনরিটি হ্যাজ আ রাইট টু সেলফ ডিটারমিনেশন, উই ওয়ান্ট দি রাইট অফ সেলফ ডিটারমিনেশন, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার চাই, আর তাই ভারত ভাগ মানতে হবে, তবেই ভারত স্বাধীন হবে। এই কলকাতার মানুষ 47-এর 20 জুন দেখেছেন, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আন্দোলন দেখেছেন। মালদায় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা, তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ সুখেন্দু শেখর রায়ের পিতা শিবেন্দু শেখর রায়, যিনি বিবাদমান মালদার জমিদারদের এক জায়গায় করে নিয়ে কলকাতায় পৌঁছেছিলেন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির কাছে। বাংলার ইতিহাস আমাদের পাঠ্যপুস্তকে আজ শিবেন্দু শেখরের নাম নেই। লিগ্যাসি এনজয় করছেন অন্য লোক, কিন্তু যার কারণে আজকে মালদায় আমরা বসবাস করছি, ওটাকে ভারতবর্ষ বলতে পারছি, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় অবদান যদি কারোর থাকে সে শিবেন্দু শেখর রায়ের অবদান, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির লড়াইয়ের ফসল। উদ্দেশ্য একটাই, বাংলার ইতিহাসকে বদলে দাও, বাংলার মানুষকে বোঝাও
যে তোমাদের ইতিহাস তৈরি করেছে 1947-এর পরে কংগ্রেস, তার আগে তোমাদের কোনো ইতিহাস ছিল না। কংগ্রেসের গর্ভ থেকে জন্ম নেওয়া তৃণমূল কংগ্রেস ডিএনএ বদলাতে পারেনি, তৃণমূলের পাশ থেকে কংগ্রেস শব্দটাকে তুলে দিতে পারেনি। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে দাঁড়িয়ে আজকে আমরা নিজেদের প্রাসঙ্গিক করার জন্য একটার পর একটা বলিদান দিয়েছে। 21-এর নির্বাচনে ফল বেরোবার পর যে আক্রমণ তৃণমূল কংগ্রেস করেছে, যে বর্বরচিত আক্রমণ তৃণমূলের পক্ষ থেকে নেমে এসেছে, তার উত্তর আজকে মানুষ দেবে। মানুষ তার জন্য প্রস্তুত আছে। একটা রাজনৈতিক দল যারা কোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশ্বাস করে না, একটা রাজনৈতিক দল যারা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো মানে না, একটা রাজনৈতিক দল প্রতিদিন দেশের বিচার ব্যবস্থাকে আক্রমণ করছে, একজন মুখ্যমন্ত্রী যিনি অশোক স্তম্ভের নিচে বসে সরকারি দপ্তর থেকে প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করছেন, একটা বিধানসভা যে বিধানসভা স্পিকার সারা ভারতবর্ষের সংসদীয় গণতন্ত্রের সমস্ত রীতিনীতিকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে আজকে বিধায়কদের বক্তব্যকে এক্সপাঞ্জ করছেন ওয়াকআউটের পর। আজকে সে দেশে, অন্তত সে রাজ্যে কোনো গণতন্ত্র নেই, সেখানে কোনো সাংবিধানিক ব্যবস্থা নেই। ব্যুরো রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। কার চয়েস দেখো, কখন মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত। লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতেই, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা।